Bok ekipa, ja sam Đuro. A ja Mak. Danas ćemo vam pokazati najlakši osnovni breakerski friz. Pokret koji nazivamo baby freeze. Što su zapravo frizevi? Frizevi su elementi gdje se kretnja zaustavlja, to jest zamrzava. Vrlo često u zanimljivim i atraktivnim pozicijama. Oni služe da naglase muzički akcent, originalnost i često se koriste kao zadnja slika u svakoj plesnoj izvedbi. Kod izvedbe friza moramo paziti da on bude čvrst i dinamičan, isto kao i da bude estetski lijepo izveden te po mogućnosti što neobičniji. Iako zvuči vrlo komplicirano i zahtjevno, u samoj izvedbi su vrlo jednostavni. Evo kako izgledaju frizevi u izvedbi. Ok, pređemo na objašnjavanje osnovnog friza. Baby freeze je jedan od osnovnih frizeva putem kojeg uvježbavamo ravnotežu i osnovnu poziciju ruke s kojom izvodimo brojne elemente u breaku. Krenut ćemo tako da stavimo lijevo koljeno na pod, a desnu nogu skvrčimo. Desni lakat stavimo na kuk, a lijevi lakat blizu koljena, te dignemo noge u zrak i prislonimo glavu o pod. Osnovna pozicija ruke za brojne elemente u breaku je pozicija kada nam ruka stoji laktom kod kuka, te kada nam je tijelo vodoravno i paralelno s podom. To je jedan od osnovnih balansa u breaku. Sada ćemo vam pokazati kako izgledaju frizevi u izvedbi u međusobnoj kombinaciji i break ulazu. Za današnju epizodu objasnit ćemo vam izraz bite. Bite je izraz kojim se breakeri koriste kada vide da je netko iskopirao nečiju originalnu foru. Izraz dolazi iz engleske riječi bite, koristi se kada neko zagrize u nečiju originalnost. Pozdrav ekipa, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada vježbate friz. I recite nam u komentarima koliko ga dugo možete držati. Gledamo se uskoro.